Hello guys, good morning. Pam pam pam. Do. So nanapunta dali guys. Sa Kabutagon. Wala po kayong Kabutagon guys. So nanapunta dali sa pagpamasahero. Itong unit guys oh. Tro. Parking sa natong unit ya kay vlog sa tadre. Wala po kayong Kabutagon karon guys eh. Good morning. Ay tatas kuan guys, tumoy medyo nindot og kuan ito. Nindot og spot ba? Nara. Oh ni ang idek dre. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Nah guys, hindi kayo ako guys, Kabutagon kay peaceful kayo, gingaw kayo. Tara guys, muna atbang niya guys oh. Kamulo pang construct guys.